яко приизи на смирение рабы своя, себо отныне ублажают мися роди. Величи душа моя Господа, и радуется моя Господи, Величи душе моя Господа. У евреям послание святого апостола Павла чтение. Братья, нерукотворенная святая в нине Христос, противообразная истины, но в самое небо ныне да явится лицу Божию о нас, не да многожды приносит Тебе, яко же первосвященник входит во святая святых, по вся лето с кровью чуждею. Понеже богодобаше бы ему множицею страдати от сложения мира, ныне же единую в кончину веков, во отметание греха жертвою своею явися, и яко же лежит человеком единую умрети, потом же суд, тако и Христос единую пронесеся, воеже вознести многие грехи, второе без греха явиться, ждущим Его во спасение. Братья, имеешь первые скини оправдание службы, святое же людское, скиния бо сооружена быть первая, в ней же светильник, и трапеза, и предложение хлебов, я же глаголица святая, повторей же завесит скиния глаголемая, святая святых, златую щекодильницу, и ковчег завета окован всюду златом, в нем же стамна злата имуще ману, и жезл Аароном прозявший, и скрижали завета, превыше же его херувимы славы, осеняющие алтарь, о них же несть ныне глаголоти подробну, сим же тако устроенным в первую воскинию, выну хождаху священницы, службы совершающие, во вторую же единую в лету един архиерей, не без крови уже приносит, за себе и у людских невежестве. Lecture de l'épître du saint apôtre Paul aux Hébreux. Frères, recherchez la paix avec tous, ainsi que la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ceci, que nul ne soit privé de la grâce de Dieu, que ne surgisse aucune racine d'amertume, semant le trouble parmi vous et risquant de contaminer les autres. Enfin, que nul ne soit immoral et sacrilège comme Ésaü, au point de vendre pour un plat de nourriture son droit de fils premier-né. Vous savez bien qu'il voulut ensuite recevoir sa bénédiction d'héritier, mais qu'il se heurta au refus de son père, dont, malgré ses prières et ses larmes, il ne put obtenir qu'il changeât d'avis. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne que l'on pouvait toucher de la main. Là,
il y avait un feu ardent, l'obscurité, les ténèbres, l'ouragan, l'éclat de la trompette et de sa redoutable voix. Ceux qui l'entirent supplièrent pour celle et cessa de s'adresser à eux, car il ne pouvait supporter cette prescription. Quiconque touchera la montagne, même si un animal sera lapidé. Et si terrible, il était le spectacle que Moïse déclara: « Je tremble d'effroi, mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la céleste Jérusalem, des myriades d'anges, de l'assemblée en fête, des premiers-nés inscrits dans les cieux, du divin juge de l'univers, des esprits des justes parvenus à leur ultime perfection, de Jésus, enfin, le médiateur d'une alliance nouvelle et de son sang répandu, plus éloquent que celui d'Abel. Frères, la première alliance avait ses lois rituelles et son sanctuaire terrestre. Il consistait en une tente dont la partie antérieure abritait le chandelier et la table des pains d'oblation. C'est ce qu'on appelait le Saint. Derrière le second voile était la partie appelée Saint des Saints, avec l'autel d'or pour l'encens et l'arche d'alliance, entièrement recouvert d'or, où se trouvait l'urne d'or contenant la manne, le rameau d'Aaron. Il avait fleuri, et les tables de l'Alliance au-dessus de l'arche. Il y avait des chérubins de gloire couvrant de leur ombre le propriétoire. De tout cela, il n'était pas nécessaire pour le moment d'en parler en détail. Mais selon cette disposition, si dans la première partie, les prêtres peuvent entrer en tout temps pour les offices du culte, dans la seconde partie, seul le grand prêtre pénètre une fois l'an, et non sans être muni de sang qu'il offre pour le manquement du peuple autant que pour les siens. И Духове Твоему, гласа мы, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Услышим Святого Евангелия, мир всем. От Марка, Святого Евангелия, чтение. Помним свое затие. Во время оно, изыдя Иисус и ученицы Его в весе Кесарии Филипповы, и на пути вопрошаша ученики своя глаголя им, кого мя глаголят человецы быти, они же отвечаша Иоанна Крестителя, и Иния Илью, друзей же единого от пророк, и той глагола им, вы же кого мя глаголите быти, отвечал же Петр, глаголя ему, ты еси Христос, и запрети им, да никому же глаголит о нем, и начав учите их, яко подобает Сыну Человеческому много пострадать и искушенну выйти от старец и архиерей и книжник, и убиенну выйти, и в третий день воскреснути, осведомля жизнью сами
en route avec ses disciples vers les villages voisins de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il leur posa cette question: Qui dit-on que je suis? Ils répondirent: Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore un des prophètes. Puis il leur demanda: Mais vous, qui dites-vous que je suis? Alors Pierre, prenant la parole, lui dit: Tu es le Christ. Jésus leur recommanda sévèrement de n'en parler à personne. Puis il se mit à leur enseigner que le Fils de l'homme devait beaucoup souffrir, être rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, être mis à mort et le troisième jour ressuscité. Во время оно, входящую Иисусову в некую весть, сретоши его 10 прокаженных, во время оно бысть весь в ниде Иисус весь некую, жена же некая имени Марфа, приятель был дом свой, и сестра ебе нарицаемая Мария, я же и севши при ногу Иисусову, слышаше слово Его. Марфа же молвиша у мнозе службе, ставши же рече: Господи, не пришедши леку сестра моя единоме остави служите, рыцы убо ей да не поможет. Отвечал же Иисус рече ей: Марфо, Марфо, и чешися и молвише у мнозе, едино же есть на потребу, Мария же благую часть избрая же не отымется от нея. Вы же, егда глаголошися я, воздвигши некая же на глаз от народа речи ему: блаженно чрево носившее тя и соса, я же и сесал. Он же рече: тем же убо блажени слышащие Слово Божие и хранящее. En cet homme-là, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Il avait un sort appelé Marie qui s'étant assis au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Quand à Marthe elle était absorbée par les multiples soins de service, intervenant, elle dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse servir toute seule. Dis-lui de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule pourtant est nécessaire. C'est Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Or, comme il parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit: Heureuse les entrées qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais il répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu